بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله صدقة الفطر يتملكت عندنا نتبوش بلن يميل الله صدقة الفطر كمن دنو ميوت أو مچنو ميوت أو يميلونا ተያያዥነት ያላቸው ነጥቦች ላይ የሚያጠነጥኑ ጥያቄዎችን እንመለከታለን ኢንሻአላህ። ሰደቀተል ፊጥር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሙስሊሞች ላይ የተደነገገች ድንጋጌ መሆኗን አስረድተዋል። عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. عبد الله بن عمر نبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر ندنققوا إلى النال عندكنا التمر وإما عندكنا قبس بباريام لاي بجوام لاي بوندم لاي بسيتم لاي بتنشم بتلكم በእነዚህ ሁሉ እንዲወጣ ማለት ነው። من المسلمين كمسلموች ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለ وامر بها بزكاه الفطر መላእክተኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዘዋል ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه ሰዎች ወደ ሶላት ከመውጣታቸው በፊት እንዲሰጡና ወደ ድሆች እጅ እንዲያደርሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን መልእክት አስተላልፈዋል ብሎ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ይነግረናል ማለት ነው። ሐዲሱ ሙተፈቅ ዐለይህ ነው። بليلة حديث وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن بملاكتنا بنبي عليه الصلاة والسلام زمن النساء نبرا صاعا من طعام كمجب وينم دقمو كسندي عندكنا أو صاع من تمر كتمر عندكنا أو صاع من شعير وعندكنا قبس أو صاع من زبيب ويكزبيب عندكنا إهنن النساء نبرا أبلو أتعلق الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بزي لا يتناقروا على مالتنا حديث متفق عليه بخاري مسلم يزقبوتنا ያው ከሌላም እንደዚሁ የመጣ አለ ያው እንተንን በተመለከተ በስንዴ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። በስንዴ ጉዳይ ላይ ግማሽ ነው የሚሰጠው ግማሽ ከአንድ ቁና ወይም 3 ኪሎ ግራም ከ2.5 ኪሎ ግራም እስከ 3 ኪሎ ግራም ድረስ ያለ ነው የተቀመጠለት ነገር ስፔሲፊክ ተደርጎ ወይንም ደግሞ ይሄን ያክል ነው ተብሎ የተወሰነ ነገር የለም። ለዚህ ነው ምንድነው የሚያደርጉት ፈትወ ዳኢማዎች እስከ 3 ኪሎ ግራም ድረስ ብለው እየወሰዱበት ሁኔታ አለ እና ከገብስ ግማሽ ነው የሚወጣው ሙሉ ነው የሚወጣው በሚለው ጉዳይ ላይ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የተናገሩት ነገር አለ። اما እኔማ فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم በነብዩ ዘመን እንደማወጣው እንደዛው ነው ማወጣው ብለው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የተናገሩበት ሁኔታ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ማለት ነው የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንትን የምንለው የሙስሊም ብቻ እየዘገቡት ነው። ወለአቢ ዳውድ لا اخرج ابدا الا صاع አንዳንድ ቁና እንጂ ፈጽሞ አላወጣም ካንድ ቁና አልቀነሰም ብለው ጫን ብለው የተናገሩበት ሁኔታ አለ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ማለት ነው። በዚህ ላይ እየነገሩ